So, yun guys, nandito tayo. Tuturuan ko kayo para makapag, mod. Dito guys, wait lang. Dito guys, kita nyo itong iset nyo dyan. Yan. Kung gusto nyo magkano, search nyo lang, tapos, yan. Tapos, S. Kung anong gusto nyo makikita nyo dyan, ayun po guys, yun po. Kung gusto nyo, wait guys, wait. So yun guys, dito naman tayo. May ginawa lang ako sandali. Spaw. Guys, bawal dito guys, yung Herobrine, tsaka si Notch. Diba, pwede ka kumuha ng mga egg guys. Maski guys, ito pa Ito pa yung gusto nyo. Guys, ito kung gusto nyo ito. Wait guys, yung guys pala sa magtatanong bakit po ako nakapag-record ulit. Kasi po guys, guys, may nag-like and subscribe na. So guys, ito na. Kasama na ako sa lupa. No. Sakit na. Lasing ako. Dito na lang nga. Bibili ng pugi. Lang guys. And tuloy. Kung survival ka guys, kung gusto nyo kuha ng elytra, pwede isa nyo Y-T-R yan, elytra yan, pwede ka kuha, pwede ka nilipad, tinan nyo number my fingers. Okay lang guys. Magtatanong guys kung bakit ko natutunan yun. Nakita ko lang ginawa ko lang yun guys. Ewan ko kung bakit ko naisipan. Dahil naisipan ko, kaya gusto niya effect guys Hi, bunso ko! Mahal kong inarap ko. Wait lang po. May buti doon. Ay, pwede naman Effect. Kung gusto niyo effect guys. Boom! Boom! Yan guys, effects. Bus.
lagyan natin yung ano, kung anong gusto niyo guys. Hanggang 4 na yung, ano guys, yung, ano nan guys. Nakikita niyo guys. 1, 2, 3. 4 lang guys. 3 zero, isang, ano guys. Tapos ilagay niyo yung seconds niya. Kung gusto niyo, ano, 10, pwede. Tignan niyo. Jump push. Pwede kayong kung gusto nyo mataas guys, pwede naman. Ganun nyo guys, gusto nyo mataas guys. Kung gusto nyo guys mataas, pwede guys, basta ilagay nyo lang sa seconds. Yung speed din guys, speed. Yung pinakamabilis na speed guys. Wait lang. Give tuloy. F. Effect. Standard. Wait lang guys. Stand. Ano kaya guys? Ayan guys, ang bilis nyo na guys. Pwede din kayong tumalon guys, tinan nyo. Yan guys. Kung gusto nyo mataas yung talon nyo, pataasin natin yung talon natin. 100 din natin guys. So guys, saan ba yung Candy ECT $199 nilang guys. Ang taas guys. Bilisan na natin, maganda na tayo guys. Ang taas na maabot kasi. Maganda na tayo. Kilit na na. Sobrang taas yung naabot natin guys. Ang taas o. Nag-kilit na tayo. Huwag kayo tatalon nito kung ganito ko haba. Uy! Ang bilis! Hello guys! Kung gusto nyo buhay guys, so pwede. Pwede guys, buhay. Wait lang guys Yung stand ba yun ng heart? Wait lang, mali.
Ay. Wala, palabot na guys. Bayaan nyo guys. Guys, mag-survival tayo guys. Nakita nyo guys yung bilis. Ay, marami nito. Ay, hindi pala. Ito yung mabilis maano to guys, mapuno. Yung mabilis mapuno. Yung marami pala. Mali. Bet yan. Mali guys. Kala ko yung standard. Hindi mo ako mahihit. Kala mga ano, kung gusto yung speed versus center. What? Wait a minute. Sword. Ba't tong set na to? Tingnan nyo guys, karaming buhay ko guys. Yan guys, ganyan karami yan guys. Kuha muna tayo ng golden apple guys. Para mabilis umalaw. Ganun yung kabilis yan guys. Ay! Pag naman buwaga, may nitra matagal buwaga pag nitra. Hindi na tayo mahulo. Enough! Patay tayo nito guys. What the fucking break? Pamatay na tayo guys. Boom! Patay! Wala lahat ng effects. Bye-bye guys! Kung nagustuhan nyo to, mag-like and subscribe! Bye-bye guys!